second Khalifa of Islam, Hazrat Umar, said, this black stone, pointing at the Hajar Aswad, the black stone in the Kaaba, this black stone can neither benefit me, can neither harm me. I'm kissing it only because my Prophet kissed it. This statement proves that no Muslim ever worships the Kaaba. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे अव्वल जगह जो खुदा ताला की इबादत के लिए जमीन पर बनाई गई वो मक्का में है, यानी काबा शरीफ। ये मुबारक घर है, इसमें मगफिरत और रहमत है और सारे जहां के लिए सीधी राह हिदायत की बुनियाद है। इस दुनिया में अल्लाह ताला के क़याम की जगह की अलामती नुमाइंदगी है। इसलिए ये याद रखना चाहिए कि मुसलमान खाना काबा की इबादत नहीं करते, ताहम ये अल्लाह ताला की बालादस्ती और वहदानियत की अलामत है, जो इस्लाम का पहला सुतून भी है और हर मुसलमान के इस अकीदे की बुनियाद है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। नाज़रीन, ऐसा ही एक सवाल सिख लड़के ने भी पूछा और कहा कि मैं काबे के बारे में जानना चाहता हूँ, इसकी साइंसी और जमीनी अहमियत क्या है और मुसलमान क्यों काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं। I wanted to know about the Kaaba. I had a question about the Kaaba. I mean, what is its significance scientifically and logically, and why do Muslims circle around the Kaaba? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सिख नौजवान की बहुत तारीफ की कि उसने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपने इस शख्स से मुखातिब होकर कहा कि बहुत से गैर मुस्लिम सोचते हैं कि मुसलमान काबा की इबादत करते हैं, असल में काबा सिर्फ एक किबला है। सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है कि बेशक हम आपके मुंह का आसमान की तरफ फिरना देख रहे हैं, सो हम आपको इस किबला की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। बस अब अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए और जहां कहीं तुम हुआ करो अपने मुंहों को उसी की तरफ फेर लिया करो। और बेशक वो लोग जिन्हें किताब दी गई है यकीनन जानते हैं कि वही हक है उनके रब की तरफ से और अल्लाह इससे बेखबर नहीं जो वो कर रहे हैं। किबला का मतलब है डायरेक्शन या रास्ता, तो काबा सिर्फ डायरेक्शन के लिए है कि हमें इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। अगर खाना काबा ना होता तो आज ही हम मुसलमान यहाँ नमाज पढ़ना शुरू करते तो कोई मगरिब, कोई मशरिक, कोई शमाल तो कोई जुनूब की तरफ मुंह करके नमाज शुरू कर देता। सिर्फ इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए तमाम मुसलमान काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। काबा हमारा किबला है, कोई मुसलमान भी काबा की इबादत नहीं करता। In Arabic, direction means Qibla. So Kaaba is only for direction. For example, today if you have to pray here, some will say let's face north, some will say north, some will say east, some will say west. Where do you face? So for unity, we face towards one direction, Kaaba. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि लोग कहते हैं कि इस्लाम बुत परस्ती को नहीं मानता, मगर मुसलमान ही सबसे ज्यादा बुत परस्ती करते हैं। वो काबा की तरफ सजदा करते हैं, ये बुत परस्ती है। ये गैर मुस्लिमों का मुसलमानों पर सबसे बड़ा एतराज है जो बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसकी वजह मैंने ऊपर बयान कर दी है। डॉक्टर साहब ने बताया कि पहली मर्तबा जब दुनिया का नक्शा बनाया गया तो इसको बनाने वाला भी मुसलमान ही था। ये 1156 में अलादरीसी ने दुनिया का नक्शा बनाया और जब मुसलमान नक्शा बनाते थे तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे था और काबा बीच में था। बाद में मगरबी लोग आए और नक्शे को उल्टा कर दिया, फिर साउथ पोल नीचे और नॉर्थ पोल ऊपर आ गया, मगर काबा शरीफ दरमियान में ही रहा। तो जहां भी दुनिया में आप हैं, अगर नमाज पढ़नी है तो शिमाल में है तो जुनूब की तरफ रुख करेंगे, जुनूब में है तो शिमाल की तरफ रुख करेंगे, मगरिब में है तो मशरिक की तरफ और मशरिक में है तो मगरिब की तरफ रुख करेंगे। यानी काबा हमारे लिए एक इत्तेहाद की अलामत है, एक ऐसी जगह है कि जिस पर सब मुसलमानों का इत्तेफाक है। मुसलमानों के कितने भी फिरके आज हो चुके हैं, लेकिन अगर आप मुसलमानों को नमाज पढ़ता देखें तो वो सारे एक ही तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। ये ऐसा इत्तेहाद और इत्तेफाक है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। It was Al-Idrusi in the year 1154 who do the world map. And when the Muslims do the world map, they had South Pole on top, North Pole down, and the Kaaba in the center. Later on, the Western cartographers came and they turned the map upside down, North Pole top, South Pole down, yet the Kaaba is in the center. So whichever part of the world you are, if you are staying in the north, you face towards the south. If you are in the east, you face towards the west. If you are in the west, you face towards the east. If you are in the south, you face towards the north. All Muslims throughout the world, they face in one direction, Kaaba. Kaaba is a Qibla. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ एक और चीज का भी तस्करा किया और कहा कि मैं इस चीज का भी अहाता करना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि उनको मक्का मुकर्रमा में दाखिले की इजाजत नहीं मिलती। गैर मुस्लिम कहते हैं कि हमें भी अंदर जाकर देखने की इजाजत दी जाए कि आखिर वहाँ है क्या। गैर मुस्लिम कहते हैं कि अगर हम आलमी भाईचारे पर यकीन रखते हैं तो क्यों गैर मुस्लिम को मक्का और मदीना में नहीं जाने देते। इसका जवाब है कि हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं। जैसे मैं हिंदुस्तान में
میں پیدا ہوا مگر مجھے کچھ ہندوستانی علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی جیسے کینٹونمنٹ ایریا کہتے ہیں. صرف فوج کے لوگ ہی کینٹونمنٹ ایریا میں جا سکتے ہیں. میں وہاں جا کر نہیں جھگڑ سکتا کہ مجھے بھی داخل ہونے دو. یہ حکومت کا قانون ہے, میں اس پر کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح مکہ اور مدینہ اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے. وہ لوگ جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہیں ان کو وہاں جانے کی اجازت ہے اور کسی کو نہیں. ہم عالمی بھائی چارے پر یقین رکھتے ہیں مگر سعودی عرب کے اپنے قوانین ہیں, ان کو ماننا وہاں جانے والے ہر انسان کے لیے لازم ہے. اور دوسرے جواب یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کسی ملک میں جائیں تو آپ کو وہاں کا ویزا لینا پڑتا ہے. جب میں سنگاپور میں پہلی مرتبہ گیا وہاں ویزے پر لکھا تھا کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکر, یعنی جو بھی منشیات کے ساتھ پکڑا گیا اس کو سزائے موت ملے گی. اگر میں سنگاپور میں جاؤں گا تو مجھے وہاں کا قانون ماننا پڑے گا. اگر میں اعتراض کروں کہ کیوں اتنی سخت سزا ہے, کیوں وہاں ایسا قانون ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ میں سنگاپور جاؤں ہی نہ. تو آپ اگر سنگاپور کا ویزا لیتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ منشیات نہیں لیں گے تو ایسے ہی سعودی عرب کے قوانین کا بھی احترام کرنا چاہیے جس میں لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ جانے کا ویزا ہے, آپ کو صرف زبان سے شہادت دینی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ہم جب مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں تو ہم کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں طواف کرتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس لیے ہم کرتے ہیں. اگر منطق میں جائیں تو جواب ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہر دائرے کا ایک ہی سینٹر ہوتا ہے. ہم جب کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں تو دل و دماغ میں یہ تسلیم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود سے متعلق کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پتھر کو چومتے دیکھا, اس لیے میں بھی اس کو چوم رہا ہوں, ورنہ یہ کالا پتھر نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی نقصان. یہ الفاظ دوسرے خلیفہ کے ہیں. یہ الفاظ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم پتھر کو نہیں پوجتے, کعبہ کی عبادت نہیں کرتے. And the statement of Hazrat Umar, may Allah be pleased with him, the second Khalifa of Islam, which is mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Hajj, chapter number 56, hadith number 675. The second Khalifa of Islam, Hazrat Umar, said, this black stone, pointing at the Hajar Aswad, the black stone in the Kaaba, this black stone can neither benefit me, can neither harm me. I am kissing it only because my Prophet kissed it. This statement proves that no Muslim ever worships the Kaaba. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ مزید میں بھی آپ کو سمجھانا چاہوں کہ کیوں مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کئی مرتبہ صحابہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دیتے تھے. کوئی بھی شخص جو بت کو پوجتا ہے وہ کبھی بت پر نہیں چڑھے گا. صحابہ تو کعبہ پر چڑھ کر اذان دیتے تھے. تو کیسے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمان کعبہ کی عبادت کرتے ہیں یا اس کے گرد اس لیے چکر لگاتے ہیں کہ وہ کعبہ کو سینٹر سمجھتے ہیں؟ کعبہ سینٹر نہیں بلکہ اللہ تعالی سینٹر ہے. ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.